मैं ही तो फिलिस्तीन हूँ तुम मुझको बचा लो ना, जालिम में जुल्म करे रखते ते बोए बन्ना। मस्जिदे अक्सा तो सुदू तो आमर नाम, किबला तो मुसलमानेर तबे एकला केनो आमरा। जालिम इजराइल बोमा घरे फैले, फूलेर मतो शिशु पितार कोले मरे। जालिम इजराइल बोमा घरे फैले, फूलेर मतो शिशु पितार कोले मरे। मोदेर माँ बेटी के पूछा तो बचर धरे, इज्जत तादेर लूटे जालिम जखन चाइबे। मोदेर माँ बेटी के पूछा तो बचर धरे, इज्जत तादेर लूटे जालिम जखन चाइबे। उठना भी तुम्हें होगा, जगना भी तुम्हें होगा, रुकना भी तुम्हें होगा, लड़ना भी तुम्हें होगा। जोरे हबे ना, अरे जोरे हबे ना। आमार लड़ाई आमाकेई लड़ते हबे, अन्य केउ लड़बे ना। मुसलमानरा भाबছে চীন মনে হয় আমাদের পাশে এলো। আরে চীন এসে গেছে, এক্ষুনি দেখ না কি করছে। হ্যাঁ, কয়েকদিনের মধ্যে দেখছি জো বাইডেনের সঙ্গে আজকে মিটিং করতে গেছে আমেরিকায়, দেখেছেন তো? হ্যাঁ, অর্থাৎ মুনাফিকরা কখনো ঈমানদারদের বন্ধু হতে পারে না, মনে রাখবে। उठना भी तुम्हें होगा, जगना भी तुम्हें होगा, रुकना भी तुम्हें होगा, लड़ना भी तुम्हें होगा। 1948 সালটার আগেতে ইসরায়েল নামী কোনো দেশ ছিল না মানচিত্রে। কথা ঠিক না ভুল বলেন? জোরে বলেন, কথা ঠিক না বলেন? 1948 সালটার আগেতে ইসরায়েল নামী কোনো দেশ ছিল না মানচিত্রে। জার্মানি নাৎসিদের কাছে ইহুদিরা মার খেয়ে আসে সরল ফিলিস্তিনে। জার্মানির নাৎসিদের কাছে ইহুদিরা মার খেয়ে আসে সরল ফিলিস্তিনে। मस्जिदे अक्सा को कब्जा भी वही ने क्या, फिलिस्तीनी को कब्जा भी वही ने क्या। मस्जिदे अक्सा को कब्जा भी वही ने क्या, फिलिस्तीनी को कब्जा भी वही ने क्या। मैं भी तो फिलिस्तीन हूँ तुम मुझको बचा लो ना, जालिम में जुल्म करे रखते थे बोए बन्ना। मैं भी तो फिलिस्तीन हूँ तुम मुझको बचा लो ना, जालिम में जुल्म करे रखते थे बोए बन्ना। उठना भी तुम्हें होगा, जगना भी तुम्हें होगा, रुकना भी तुम्हें होगा, लड़ना भी तुम्हें होगा। उठना भी तुम्हें होगा, जगना भी तुम्हें होगा, लड़ना भी तुम्हें होगा, जगना भी तुम्हें होगा। मैं ही तो फिलिस्तीन हूँ तुम मुझको बचा लो ना, जालिम में जुल्म करे रखते थे बोए बन्ना। मैं ही तो फिलिस्तीन हूँ तुम मुझको बचा लो ना, जालिम में जुल्म करे रखते थे बोए बन्ना। বন্ধুরা আমার, তরুণ যুবকেরা আমার, আমরা
এখান থেকে ফিলিস্তিনিদের জন্য কিছু করতে পারি না, কি পারি? নামাজের পারি, তাদের জন্য দোয়া করতে পারি। কার দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে জানি না। আপনারা দেখেছেন গতকালকে প্রচন্ড পরিমাণে পানি হয়েছে ফিলিস্তিনে। এই পানির কারণে যুদ্ধ বিগ্রহ করতে তারা পারছে না। আর দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে ফিলিস্তিনের মানুষগুলোকে পানির জন্য কষ্ট দিয়েছিল, পানি তাদের পান করতে দেয়নি, পানির তাদের মধ্যে একটা হাহাকার চলছিল। পানি আল্লাহ আকাশ থেকে এত দিলেন, ফিলিস্তিনের মুসলমানগুলো তারা তো সব গৃহহীন, ঘর ছাড়া, এখান থেকে মারে ওখানে পালায়, ওখান থেকে মারে ওখানে যায়, সেখানে যায়, তাবু খাটিয়ে আছে। আকাশ থেকে পানি হওয়াতে তারা খুব খুশি হয়েছে। ভাই আমার বালতি বালতি ধরে পানি ধরেছে, বলে আমাদের জালেমরা পানি দেয় না। কারবালার ময়দানের কথা মনে পড়ে গেল আমার। আরে ভাইরা আমার, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের অবস্থা এখন কারবালার ময়দানের মতো। জালেমরা খেতে দেয় না, পানি দেয় না। আমার আল্লাহ বলছেন চিন্তা করিস না, আমি পানি দিচ্ছি, আকাশ থেকে পানি দিচ্ছেন। আর তাদের পরীক্ষা করছেন, তোরা পরীক্ষা দিচ্ছিস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছিস, তোরা এখানে শহীদ হচ্ছিস, তোদের শাহাদাতের মর্যাদা আমি আল্লাহ জান্নাতে দিয়ে দেব।